درود خداوند بر شما بینندگان گرامی. من باز هم حضور دارم در دیاری زیبا منظر ناحیه نورآباد، منطقه رشت. در این منطقه رشت مسابقه فوتبال رفته ایستاده است بینندگان گرامی، و در این مسابقه باشد ناحیه نورآباد و ناحیه رشت غالبیت به دست آوردند و هر دو اینها باشد بازی فینالی را برگزار می نمایند و کدامی که از این گروه غالبیت به دست بیارد در لیگ دی جمهوری تاجیکستان اشتراک می نماید. برای همین بینندگان گرامی من باشم بر ناحیه رشت می روم. بازی در ناحیه رشت برگزار می گردد و بهر شما بینندگان گرامی بازی را به نوار می گیرم و بر شما پیشکش می نمایم. شما باشید بینندگان گرامی دستگیر از یاد نبرارید، لایک های خود را دریغ ندارید، زنده و سربلند باشید بینندگان گرامی. اینک من رفتم بر ناحیه رشت. دسته ناحیه نورآباد یکم گل را زد. احسن بر شما. غرب نورآباد یک شد. هر دی گل از штрафной площадка کشیدن. فوتبال ناحیه نورآباد به حد پایان رفته. به حد. دسته رشت گل زد. ناحیه نورآباد 2-1 شد. بازی 3-1 شد. دسته ناحیه رشت 3، دسته ناحیه نورآباد 1. بازی 3-1. دسته ناحیه نورآباد نه آنقدر بازی خوب نشان دادند. این دسته سرخپوش‌ها دسته ناحیه نورآباد می باشند و این سفیدپوش‌ها باشد دسته ناحیه رشت. بینندگان گرامی بازی در ناحیه رشت برگزار رفته ایستاده است. پرچم دولتی رمزی است که قدرت متحد کننده دارد و در قلب هر یک شهروند غرور ملی و احساس گرمی وطنداری را بیدار می‌کند. دسته رشت و ناحیه نورآباد لیگ دیام. کپتان اومده. کپتان اومده. نورآباد. کپتان بیو. Штрафной.
1-0. Нуробод 1, Ғарб 0. Штрафной. Бачаҳои Ғарб мезананд штрафной. Ғарб Нуробод. Як шид. Ҳарди голу аз штрафной. Собир спокойно бозӣ кӣ, спокойно. Маҳмад спокойно, эй! О, Собир спокойно. Ях мекунӣ. Зинда бошед ина, ин нарадидин. Ин бачаи зура. Гап нест, зинда боши. Сафедо дастаи раштанд. ҷои дастаи чашмаи ноҳияи Нуробод ки бозӣ кунад. футболи ноҳияи Нуробод беҳад поён рафтагиак, беҳад. дастаи рашт гол зад ноҳияи Нуробод 2-1 шид. дастаи ноҳияи рашт 2, дастаи ноҳияи Нуробод 1, 2-1. дар майдони ноҳияи рашт бозӣ рафтеста бародароз, барои шумо нишон медиҳем. инҷа майдони ноҳияи рашт, инҷа маркази ноҳияи рашт.
3 бар 1 шид. Дастаи ноҳияи Рашт 3, дастаи ноҳияи Нуробод 1. Бозӣ 3 бар 1. Бозӣ 3 бар 1 ай. Ноҳияи Рашт 3 ай. Нуробод 1. Бозӣ тамом шуд. Зиндаву сарваланд бошед бародаро, бозӣ тамом шуд. Дастаи ноҳияи Рашт 3, дастаи ноҳияи Нуробод 1. насиби ноҳияи Нуробод ҷои 1 ноҳияи Рашт, ҷои дуюм ноҳияи Нуробод, ҷои сеюм Тоҷикобод. бозингари беҳтарин аз дастаи ноҳияи Нуробод Наимо Ромиш. از دستای ноҳияи Рашт бозингари беҳтарин Раҳмону Бадрдин. Дарвозабони беҳтарин Олимхоҷаев Амрдин. Дарвозабони беҳтарин насиби дастаи Нуробод гашт. ҳоло аз ҳайати даста эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки омада Ака вазир биё. аз намояндаи дастаи ноҳияи Рашт хоҳиш карда мешавад чемпиони минтақаи Рашт. Чемпиони минтақа. мусобиқаи имрӯза ҷамъбаст гардид. ғолиби мусобиқа дастаи ноҳияи Рашт ғолиби ин мусобиқа гашт. Дастаи ноҳияи Нуробод